आणि हांव थँक्यू म्हणटा आमचे इंजिनियर आमचे प्रतिभा म्हणून ते बऱ्यांतले बरे कॉन्ट्रॅक्टर बरें काम करपी वयरी ते टॉयलेटीचें काम केलेलें आहा तसो आमचो हिंगासर सान्नां हिंगासर आहा सुशील कुमार आनी तसो आमचो नित्या हे आमचे इंजिनियर हे बऱ्यांतले बरे हे तेणी फाटीक लागून तेणीय काम केलां प्लस आमचो पांची आनी सगळे फाटीक लागताले तेंकां हांव थँक्यू म्हणटा आनी हें काम आमचें फाल्यांच्यान चालू जातलें कित्याक जेन्ना हेजें काम जातलें ह्या लोकांक मातशें टॉयलेटीक त्रास जातले तेका लागून तेणी दुसऱ्या टॉयलेटीक वयचें पडटलें ताका लागून निकाणें मागलाय मातशें फास्ट करचें आनी हो टॉयलेट मातसो हे सायडीच्यान आनीक वाडयतले ताका सेफ्टी तेंची बरी येतली प्लस ताका एसटीबी प्लांटूय आसतलो टोटल हेजो अबावट 50 लाखाचो हेजो एस्टिमेट जाल्लो आहा आनी बऱ्यांतलें बरें ताका सगळें काम करचें आनी ह्या लोकांक सारकें बरें करचें म्हणून कित्याक हेजें वेंटिलेशन हो बरें आसचें म्हणून ओके थँक्यू जवळ जवळ 11 वर्सां जालीं 2005 हो सुलभ बांदिल्लो आतां हे नवे बांदता जाल्यार कितलें बरें दिसता की तुवें जे इनिशिएटीव घेवन सरकारा भितर जें काम सुरवात केलां तें आयज आमी हिंगासर येयल्या आमचें रिन्युएशन ऑफ टॉयलेट हो टॉयलेट जो 2005 बांदलेलो तेन्ना मामीन हो बांदलेलो आमच्या टायमार हिंगा गरज आसली ह्या लोकांक गरज आसली आनी लोकांनी आमचे कडेन मागलेलो टॉयलेट तेन्ना तो मामीन बांदलेलो आतां कितें जाला न्हू तो मातसो डिलेबरेटेड कंडिशनान आहा ताका लागून हिंचे लोक तशें आमचो 5 ह्या वाड्याचो आमचो म्हादेव मॅडम तो 5 आमचो तो खूब वावरला तो आमगेर येवपी भगर येतालो म्हाकाय उडास करतालो आनी ह्या लोकांकय खूब गरज आसली कित्याक आतां न्हू हो आतां डिलेबरेटेड कंडिशनान आसलेलो पाक कितें जाता मातशें कितें जाता थोडी जनेलां मोडल्या आनी तेजी सोकपीट पळय आहा न्हू सोकपीट आहा तो मातसो भरून वतालो आनी ह्या लोकांक त्रास जाताले ताका लागून आतां सोकपीट बरो करपाक केला तशेंच हिंगासर हे मातशें हे सायडीच्यान आमी एक्सटेंड करतले कमलें न्हू बऱ्यांतलो बरो आदी आसलो तेजे कितें आमी बरो करपाक केला कमलें न्हू आतां आयज सगळ्यांनी आमचो उडास केला पयलो आसतलो फावंडेशन स्टोन आमच्या टायमार तेन्ना घाल्लेले आनी हें काम चड गरजेचें आसलें तसोच आतां वयरी एक आमी प्रोजेक्ट मारलेलो आहा आनी अशेंच म्हाका सांगपाचें आहा हे आमचे रस्ते बाय सगळे हिंगासर आतां खूब तेंप जालो हे रस्ते जावंक ना हिंगासर हे आमचे पेंडींग उरलेले रस्ते आतां हे रस्ते म्हाजे हिसपान बाय मार्च एप्रील म्हणल्यार हे रस्ते सगळे भितरले इंटरनल रस्ते जातले तशें आमचे सगळे इंटरनल रस्ते जे इंटरनल मेन रोड आहा ते आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी गेल्लेले आहा सगळे कडेन चिमला शिरेन सगळे आनी होच आमचो उरलेलो आमच्या इंद्रानगरान आतां हो पासून म्हाजो 1-2 म्हयन्यांनी म्हाजो होय पास जातलो हें काम चालू जातलें आनी व्हडल्यांतलें व्हडलें म्हणजे तुमी जाणा फाटल्या दिसांनी हिंगासर आमी सीएमाकी घेवन येयलेले आनी जालां कितें हिंगा आमच्या लोकांची जेन्ना 1991 जेन्ना हिंगासर मामी आसली त्या टायमार मामीन सगळ्यांची घरां ही रेगुलरायज केलेली तेन्ना 1991 मामी गव्हर्नराक मेळोन गव्हर्नरान कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिवन कलेक्टरान पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिवन पंचायतीन मागीर ही रेगुलरायज केली तर 91 जी कोणाची हावस टॅक्स आहा तितल्याची सगळ्याची जालेली आनी तेच्या फाटल्यान मामीन मागीर ही सगळीं घरां आमची हेजेर प्लानार रेजिस्टर केलेली तुमच्या सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्साचेर आनी सगळीं घरां प्लॅनाचेर दाखयलेली आहा सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्सान ही घरां दाखयलेली आहा आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1% हिंगा उरला आसतली 99% हिंगा घरां रेजिस्टर जाल्ली आहा आनी आतां आमकां ऑनरेबल सीएमान आमकां चडांत चड ताका हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्या लोकांच्या नांवान कित्याक कितें जाला तेंची म्युटेशनां करूंक ना ती पेंडींग आहा आनी ताका आतां सानादी दिता हांगल्या सगळ्या लोकांक आनी तुमी जाणा कितें आसता फॅमिली वाडल्या तश्यो कितें आहा लोकांनी घरां वयर बांदलेलीं आहा कित्याक फॅमिली जेन्ना वाडटा सो हिंगासर इंद्रानगरान न्हू आख्ख्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वाड्यांनी कितें आसता फॅमिली वाडटा आनी तुमी रेटी आतां सगळ्याक म्हारग आहा ताका लागून लोक कितें करता एक पाट घरां वाडयता कमलें न्हू आनी एक पाटीची घरां इरेग्युलर आसता ती पासून आतां सीएमान ती पासून सगळ्या लोकांची घालता आख्ख्या गोंयान कमलें बरें आसलें बरें व्हडलें काम हें खूब आदी जावंक जाय आसलें तुमी जाणा हिंगासर लोक पुर्तुगेज टायमार पासून सावन रावता कमलें आख्ख्या गोंयान आनी कितें जाता तांकां न्हू सदांच त्रास जाताले थोड्यांक भाडकार सोतायताले थोड्यांक तुमकां बांदूंक मेळनासले इलिगल बायच्यो एक फ्लोर बांदलेले कोण थोडे एनजीओ आहा अशें आहा की मातशें थोडे सोतायता सगळ्यांचे हांव एनजीओचे म्हणिना थोडे कितें करता न्हू मातशें कोणाचें इलिगल जालें जाल्यार ताका नोटीस काडप आनी कितें करप कंप्लेनी घालप आनी अशें लोकांचेर प्रेशर येतालो घर कितें आसता घर एका मनशाचें कितें मंदीर कशें आसता देवाचें घर कशें आसता केन्नाय कोणी कामाक सान येयलो जाल्यार कितें आसता ताका घरान सुसेग मेळोंक जावं घरान येताना ताका बरें हॅपिनस आसूंक जाय घरा येतात तर अशें कंप्लेनी आसत न्हू कितें आसता मनशाक टेन्शन जाता हें व्हडलें टेन्शन आमचे ऑनरेबल सीएमान हें पयस केलेलें आमचें आनी हिंगासर आतां आमचे दुसरे फॉर्मेटी चालू आहा कित्याक वारेन फुटिना थोड्यांची करूंक ना तेजी प्लानां सगळीं दाखयलेलीं आहा आनी आख्ख्या गोंयान फकत इंदिरानगराची
घरां प्लानार दाखयलेली अशी स्लम एरिया जी आहा इंदिरानगराचीच ही तेन्ना आमच्या टायमार केलेलें ताका लागून सगळ्यांक हे हिंगा बरें करून दवरलेलें आहा प्लस लोकांक हावजींग बोर्डान दिलेली आहा हिंगासर वॉर्डरी आहा तशेंच मागीर आमच्या रिहॅबिलिटेशन बोर्डान दिलेली आहा कळ्ळें न्हू आनी ऑलमोस्ट ओवर 900 घरां हिंगासर ही ऑलरेडी दिलेली आहा हावजींग बोर्डान जावं रिहॅबिलिटेशन बोर्ड प्लस 91 कलेक्टर आमचो गोपाल सिंग कळ्ळें न्हू त्या टायमार पर्सनली हिंगासर येयलोलो हिंगासर येवन मस्जिदान बसोन आमीन ताका हाडलोलो त्या टायमार हिंगासर बसोन तेणें ती 91 सान सगळीं हिंगा घरां आहा तितली रेगुलरायज केल्ली आहा आनी आतां उरलेलें काम आमचें सगळें ऑनरेबल सीएमान करता लागला ताका लागून हांव सगळ्या लोकांच्या नांवान थँक्यू म्हणटा आनी ही कामां आमची फास्ट चालू आसतली करपाची फुडें ओके तुम्ही म्हटलं 1% लोकांची घरां उरल्या म्हणून सो ती 1% तुम्ही सीएमा फुडें व्हरतले की बाबा रजिस्टर करपा खातीर कितें आहा ती न्हू आतां दुसऱ्यांची पळय कशी जाता दुसऱ्या एरियेन कशी जाता थंय तेंची हातीली कळ्ळें न्हू आतां सीएमान कितें म्हणटा 2014 सान पळय कोणाचें पळय आहा कितें ती कोणा कडेन हावस टॅक्स आहा तेंची तेणें रेगुलरायज करता लागलो तेज्या मागीर तेका थोडें कितें फारीक करचें पडटलें ओके बारीक आसतलें कितें व्हडलें कांय हेचें ना मात तें तर जालें न्हू जाल्यार सगळें आख्ख्या गोंयान आमकां बऱ्याक पडटलें थोडे कितें आहा थोडे बेश्टे कितें करता इंदिरानगराक लागून केला आनी अशें तशें उलयता बट गव्हर्मेंटाचें नांव पिड्यार करूंक सोदता मात ही घरां ऑलरेडी 91 रेगुलरायज जालेली आसा ओके लास्ट क्वेश्चन झेडपी इलेक्शन कशें पळयलें कितें फाटल्या दिसांत जालें तें सांताक्रूज साठोजान हिंगा कितें जालां न्हू हिंगासर आमचें जिल्ला इलेक्शन बरें जालेलें आहा लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो सगळ्या लोकांक हांव काल जाताना हांव तिका थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणी सपोर्ट केलो म्हणून कळ्ळें कितें आसता लोकांक कितें आसता कामां कितें जालें अशें लोकांक गव्हर्मेंटाकी तर हॅप्पी केलो सीएमाक हॅप्पी केलो जाल्यार तेंच्या कामांय आमची फास्ट जातली कळ्ळें न्हू ताका लागून आनी तेंची कितें उरलेलीं कामांय करपाक म्हाकाय बऱ्याक पडटा कितें आसता जेन्ना आमी थंयसर तर लीड दिली जाल्यार कितें आसता सीएमाच्या फुड्यान वचपाक म्हाकाय मातशें बरें जाता नाल्यार कितें आसता लीड मेळूंक ना जाल्यार सीएमाच्या फुड्यान वचपाक मागीर हांव मातशें जाता सीएमाच्या फुड्यान वचपाक तूं जाणा कितें फाटी फुडें फाटी फुडें जाता ताका लागून एक पाटी म्हाका बरें जालां आनी हांव ओपन आतां वचोंक शकता सीएमाच्या फुड्यान म्हाका ही कामां जाय म्हणून सांगपाक ही म्हाजी कामां करतलो आनी हिंगा आख्ख्या चिंबला मेर्शी आमकां ऑलमोस्ट हिंगासर BJP 2900 लीड मेळलेली आहा एबाव 6000 कितें वोटींग पडलेली आहा बट 2900 हिंगा लीड मेळ्ळी आमकां सांताक्रुजान कितें जालें सांताक्रूज काँग्रेस फर्स्ट आहले आनीक BJP सेकंड आहले आनी RG थर्ड आहलो कळ्ळें न्हू आनी काँग्रेसीच्या आनी BJPच्या मदें एक 800 to 900 वोट डिफरन्स आहले मात ते डिफरन्स आमी हे सायडीच्यान 2900 आमी इंडियान लीड घेतली आनी तूं ओवरऑल आतां आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी तूं पळयशी जाल्यार आमी हिंगासर BJP हिंगा 2000 एबाव लीड आहा आनी कितें आतां सांताक्रूज तुका न्हू सांतांद्री लागता आनी सांताक्रुजान एक पंचायत आहा सांतांद्री 3 पंचायती आहा कळ्ळें न्हू आनी ते कितें जालें ते कॅन्डिडेटीक न्हू ताका थिंगा सान हिंगा भोंवपाक न्हू प्रॉब्लम जाताले आनी ते एक दीस थिंगा भोंवताले एक दीस सांताक्रुजान भोंवताले आनी टायम मेळोंक ना थिंगासर सांताक्रूजच्या लोकांक म्हाका ताकाय म्हाका सांगूंक जाय की कित्याक लागून हांव पावना खुबश्या घरांनी थोड्या वाड्यांनी हांव भोंवंक पावंक ना कित्याक ते थिंगा एक दीस भोंवता हिंगा एक दीस भोंवता म्हणल्यार प्लस तेजे 2 दीस गेले फकत स्क्रुटिनी करता आनी कितें ऑफिशियली कामां करपाक कितें गेले कळ्ळें ताका लागून दीस थोडे मेळ्ळे आनी भोंवंक पावंक ना ऑलमोस्ट एक 5 वाडे आमी भोंवंक पावंक ना तरी पूण त्या लोकांनी सपोर्ट केलो म्हणून हांव तेंकाय थँक्यू म्हणटा सर जी आपका नाम सुशील कुमार सूरज इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं हमारे साथ जो है सहयोग एक मिनट जी ये शौचालय जो है 2005 में हम लोगों ने बनाया हुआ था तो अभी ये बहुत अच्छा तो रहा लेकिन अब क्योंकि समय इसका ज़्यादा हो गया तो इसका सारा सिस्टम जो है ना ख़राब हो गया तो हम लोग अब रिनोवेट करेंगे इसको अच्छा इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज रहेगी दिव्यांग के लिए बनाएंगे इंडियन वेस्टर्न WC रहेगा और इसका पानी जो ट्रीट करके सीवरेज हम STP लगाएंगे उसका हम पानी फिर बाहर ले जाएंगे अभी तक सेप्टिक टैंक चल रहा था जो सेप्टिक टैंक जो है अब पुराना सिस्टम हो गया हम जो है STP लगा करके 2 महीना लगेगा इसको हमको पूरा करने में हम ओके और कितना कैपेसिटी है इसका सिटिंग का 1 सीटर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है लगभग 200-250 लोग यूज कर सकते हैं पर डे ओके सो अभी जो नया बन रहा है तो उसके अलावा दूसरा और किधर तो भी ऐसा शौचालय ये है कि लोगों को जाने के वास्ते अभी बगल में यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर है हमने बनाया हुआ नया शौचालय सब लोग पब्लिक को लोगों को पता है
2 महीने केवल कष्ट हो लोग वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा 200 मीटर दूर पे है। 200 मीटर दूर हाँ, पे। 2 महीने के लिए प्रयास। तो ये नया बनाने का कारण क्या था ये? नया बन चूँकि ये सिस्टम पुराना हो गया, शौचालय बहुत पुराना हो गया, कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा। तो अभी हमने बगल में ही जो बनाया, आपने देखा, पता नहीं देखा कि नहीं, भाई तो बड़ा मॉडर्न टॉयलेट है वो। अच्छा, इसको भी अब मॉडर्न टॉयलेट बनाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा क्या? नहीं, सुलभ इंटर, चूँकि हमारी संस्था सुलभ इंटरनेशनल जो है, हम ही लोग जो है इसको बना करके मेंटेन करेंगे अगला 20 साल के लिए। 20 साल तक के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ फंडिंग वगैरह है? गवर्नमेंट की तरफ रिनोवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया हुआ है सीवरेज डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, बाकी हमारे लोग यहाँ बैठ करके मेंटेन करेंगे। मेंटेन करेंगे। ये रिन्यूएट करने के वास्ते कितना बजट का प्रोविजन किया गया? 50 लाख का। 50 लाख। या थँक्यू व्हेरी मच। या एसटीपी प्लॅट आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हांव आमचो वार्ड मेंबर, म्हजें नांव म्हादेव माडा. कारण कित्याक केन्ना फंक्शन जालें कितें जालें जाल्यार सुद्दां लोकांक युटिलायज करपाक मेळटा. प्लस जाय आमच्या घरांत हांव व्हडली ना, धाकटी आहा आनी फॅमिली खूब म्हणजे दोग तीग भाव एकूच घरान रावता म्हणटकूच हें आमकां खूब इम्पॉर्टंट आनी हे नवे रिन्यूएट करता जाल्यार तुमकां कितलं खुशी दिसता की 11 वर्सान जाता हे? रिन्युएट करता ते खूब तेज्या बाबतींत आमी आभारी आहा बाबाचे एज अ MLA आनी प्लस आमचे जे इंचार्ज इंचार्ज आहा ते तेंच्यांनी म्हणजे इतलें इजी नासलें ते रिन्युएट करपा सारकें आनी फास्ट काम जावपा सारकें बाबांनी घेतलें आनी तेंच्यांनी सुद्दां बाबाचें हें करून खरेंच तांकां खूब म्हणजे शुभेच्छा आनी एप्रिशिएट करपा सारकी गजाल. तशेंच आमचे इंजिनियर मॅडम आहा तिकाय आमी खूब हें करता. बाबान म्हाज्या फुड्यान कमीत कमी एक 10 ते 15 फावटी तरी तिका फोन करून हेजे बाबतींत फास्ट कर म्हणून सुद्दां हें केल्लें आहा. त्या प्रमाणे आमी सगळे तेंचे जे टीम आहा तांकां आमी थँक्यू म्हणटा.